Mayong adlaw, welcome to Iyang TV. Karong adlaw sa mga kasing-kasing or Valentine's Day, viral na po kining video na kuha gikan sa kapikas ni Andy Eigenman kasi Philmar. Kay hinumduman nga si Philmar dalang bigit sa usa ka foreigner nga iya ra pud ay suot nga higala. Unya gi-blind lang ni ay ang iyang kapikas nga si Andy. Karong adlaw, Pebrero 14, 2025, nag-viral kining post gikan sa Facebook account ni Philmar diin. Nag-effort ang maong lalaki nga naghatag or nagkuha og dahon sa saging, puso sa saging, kamoy iyang gihalad ngadto sa iyang kapikas nga si Andy Eigenman. Tanawa kini. Karong adlaw sa kasing-kasing o Valentine's Day, nag-effort kining bana ni Andy Eigenman nga si Philmar. Nagkuha kini og puso sa saging, dihas lang tukaran. Aron, iya kini ihalad ngadto sa iyang kapikas nga si Andy Eigenman. Daw sama sa usa ka mahalon nga bouquet ang giandam ni Philmar nga puno sa bulag. Ug adiya kaning reaksyon ni Andy Eigenman. Bahala po siya na sa akin basta kinasing-kasing. Tama na, piskaluy, uy. Kita na siya ko naman yan. Si good buddy Philmar, bahala kuno og saging basta kinasing-kasing. Ako si Ellie Tundag o kini ang Showbiz Libak. Oh, mga bana, kay bawa na mo kung unsaon. Kuha kay hatag nga rosas, karong adlaw sa mga kasing-kasing. Doon daw masiguro kasagingan sa inyo ha. Suway yung hatag puso sa saging ang imong kabigas. Tanaw na to kung balipay ba. Kini si Ellie Tundag o kini ang Iyang TV. Salamat sa iyong pagtanaw.